arriba gulut ya. Okay, Vergali si kami. Okay, verse Orbus ka sa Bonote. Doon di kita tapos. Anna. Paralik no. Leos kasi tayo dagat yaman si. Basilan no. Basilan. Kapan may gani kini Koko. Yan ni Koko pa. At yan ikon tubilog Koko. Bengkaro mal Bonote ki. Kaya mo yung klaro niya kubig. Na, dagat Baka may sinipurigay. Yan ikon tubilog lang Koko. Yan Koko kon tubilog. El Koko ki daw gold. El kwan Bonote. Kay ano man noy man Bonote. Kusaya gali no. Iliga el tiempo no hay mayagat Bonote. Kay no hay maya Koko. Ya siembra man Koko, pero el Koko mga pandak. Saka picture president Bonote. Aamo lang sa el Bonote o ya pwede karga na. Bien lejos. Ya saka Bonote. Que perse. Dagat naman kilala. Na. Sige, onde man daw este lugar este? Kali kami nakawit. Ese kawit pa si Ali? Kawit kita sali doon dito. Na si Ali o. Tapos ay kita para para mulbi kita ng pueblo. Rekodo ya. O dyan ikon bilog Koko o. Pero layugan niya manggani si. Ali, dyan itamin Bonote o. Mucho pa siyempre Bonote gali na Isabela. Kontra aki. May mas siya gayot. Siyembra pa naman takila gayot gordo na Bonote. Pero eskaso ya gayot el Bonote. Uy, mucho kisaging. Saging ga barato. El Bonote bien caro. Kala mucho saging. Lal sagingan. Na. Leo sila kasi sa Buangat na pueblo. Dyan ya tamen Koko. Pero layugan. Pantubilog ya lang. Coconut. Siya gayot no. Kita mga plantita por amor del siembra. Busca gayot Koko. Bonote. Kahit naman ele gordo na Bonote. Tapos kagat kita kasi si usa tamin kita chera tambulati tamin. Pati el chera tamin ala na lumiat daw kita min ele clay amo mangga si el chera na ay kogon nga niya neta krisi siyembra pa di ato krisi otro klase tamin el mga chera so siyempre di aton mga siyembra hindi krisi mga potted plants di aton. So pasensya yagat ustedes kay ansina ya sa mga sa basita llama mga plant enthusiast. El mga plant enthusiast. Busik kagad manera para yaton mga siyembra ay kida gordo. Kaya berser tormento gulot man si. Basta pagulot. Yeah. So ansina lang mga kaplantits sa manera talyaw mucho pa Koko pero hindi gani siya tang kopras ga kayo min alto man siya so sige update lang tayo.